सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि जो वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इकोनॉमिक सर्वे सामने रखा है, नंबर्स जो हैं और जो वजीर ख़जाना खुद बता रहे हैं वो डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ बेहतर करके दिखाया है। महंगाई और उसके बाद ख़त गुर्बत से नीचे जितने लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, तालमेल चीज़ों का लगता है आप समझ रहे हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ की तरफ सफ़र है, एक आगाज़ हो चुका है या इससे बेहतर दिया जा सकता था आवाम को? आयशा, हम ये सर्वे वगैरह कवर किया करते थे तो उर्दू अखबारात में या वो मुबस्सर एक लफ्ज लिखा करते थे, जुमला कि अल्फाज का गोरख धंधा है। तो ये एक्चुअली अल्फाज का ही गोरख धंधा है, ना इसमें डेवलपमेंट है ना इसमें ग्रोथ है। पता नहीं किस चीज के दावेदार हैं। अगर उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो लगेगा ये कि हम ना अमेरिका को और चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं, बस करीब में आ गए। ये तो अचानक ईरान की वॉर आ गई थी तो हम चाइना से बड़ी इकॉनमी बनने वाले। मलिक साहब, मगर बहुत कॉन्फिडेंट थे या आप ओवर कॉन्फिडेंट कहेंगे? अंदाज़े गुफ्तगू कैसा लगा आपको उनका? अंदाजे गुफ्तगू तो आप साइड पे रख दें, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये लोगों को गुमराह करने के लिए ना कुछ तो कहानी हमने घड़नी होती है। वो बता रहे हैं कि 800 अरब से ज्यादा हमारा सैलाबों से नुकसान हो गया है, साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में और लाइफ स्टॉक सेक्टर में ग्रोथ भी दिखा रहे हैं। अब दोनों चीजें बैकवर्ड दुरुस्त भी नहीं हो सकती। और लाइफ स्टॉक में वो गधों की तादाद में इजाफा, उन्होंने बताया पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़ गई। तो पता नहीं ये सर्वे इन्होंने कैसे किया था, ये खुद ही बता सकते हैं। मतलब ये कोई अजीबो गरीब नंबर्स है, मैं उससे बहुत ज्यादा मुतफिक नहीं हूँ। गंदम और चावल की ग्रोथ भी दिखा रहे हैं, गंदम हमें इम्पोर्ट भी करनी पड़ रही है। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में पिछले कई सालों से बहुत लो बेस है, नेगेटिव ग्रोथ चल रही थी, उसमें पॉसिबिलिटी है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ऊपर चला गया नंबर। बाकी तो कोई ग्रोथ वाली चीज पाकिस्तान में है ही नहीं है। पॉवर्टी ऊपर जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर जा रही है, एक्सपोर्ट्स आपकी पिछले साल से भी नीचे है। वो उन्होंने अखीर में कह दिया अफगानिस्तान वाला वो बॉर्डर बंद है इस वजह से। हालांकि एक साल हमारा $1 अरब इजाफी सिर्फ वो चावल की, वो इंडिया की क्रॉप खराब होने की वजह से उनकी बासमती की एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन था, तो हमने $1 अरब इजाफी कमा लिया था गलती के साथ। अब दोबारा हम वो रिपीट नहीं कर पा रहे, तो फंस गए हुए हैं उसी के ऊपर ही। तो ये नंबर्स या परफॉर्मेंस वाइज कुछ अच्छी चीज नहीं है इसके अंदर। IMF के प्रोग्राम को बड़ा स्टेड फास्टली ये अमल दरामद कर रहे हैं, उसके ऊपर ये ठीक है। IMF की जो नंबर्स और बेंचमार्क्स और जो उसकी डिक्टेशन है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से उसको फॉलो कर रहे हैं। उस वजह से आपकी फिस्कल डेफिसिट का नंबर जो वो बता रहे हैं वो काफी हद तक कंटेन्ड है, क्योंकि वो प्राइमरी सरप्लस के ऊपर IMF बहुत कंसर्न होता है, वो इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन जो टैक्स रेवेन्यू का टारगेट इन्होंने साल के शुरू में रखा था 14,100 अरब था, वो अब 13,000 अरब पे आ गए हुए, तो 1100 अरब की उसमें भी शॉर्टफॉल है। तो बहुत अच्छी खबरें नहीं है इसमें लोगों को बताने के लिए, और इसको बेहतर करने की जरूरत है। इसको ग्रोथ पे ले जाएंगे 5-6% पे, तो फिर हम लोगों को कुछ जॉब देने की पोजीशन में होंगे। जितनी एवरेज ग्रोथ है शहबाज शरीफ साहब के इस 5वें बजट की, 4 साल से हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब 5वां साल शुरू होने वाला है, तो उनकी एवरेज ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से नीचे है। तो पाकिस्तान का क्या हाल बनेगा आप उसी से अंदाजा कर सकते हैं। पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है इस वक्त। मैं यही कहने वाला था मलिक साहब कि जैसा कि वज़ीर ख़जाना बात कर रहे हैं कि सैलाब आ गया या बाकी जो मसाइल आ गए, ख़ित्ते की सूरत-ए-हाल आ गई, वो तो अब आई है। ये इन्हीं पॉलिसी मेकर्स का 5वां बजट है तकरीबन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के होते हुए ही। तो एक तो अगर हम इसको भी देखें तो स्टेबिलिटी से हम आगे नहीं बढ़े, और सेकेंडली जब हम बात कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो है हमारी वो भी 13-14% तक रही है, कोई खास इन्वेस्टमेंट हम इकट्ठी नहीं कर सके, ग्रोथ की तरफ हम जा नहीं रहे। और जब इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है तो वज़ीर ख़जाना इंडस्ट्रीज़ पर ही डाल रहे हैं कि ये उन्हीं की गलती है, क्योंकि वो अपने मॉडल को जो है वो रिव्यू नहीं कर रहे, अपने मॉडल को चेंज नहीं कर रहे, और इसी वजह से वैल्यू एडिशन ना करने की वजह से हमारी ग्रोथ भी नहीं बढ़ पा रही। लेकिन इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए आपको कोई प्रोग्राम्स हुकूमती सतह पर बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो डिस्करेजिंग एक पॉलिसी है वो ये है कि हम 60-60%, 55% तक कॉर्पोरेट सेक्टर से टैक्स रेट चार्ज कर रहे हैं। प्रोफेशनल्स का जो टैक्स रेट है, जो इंडिविजुअल सैलरीज ऊपर कट रहा है, वो 40% तक चला गया हुआ है ये सुपर टैक्स के बाद। तो इस टैक्स रेट के साथ तो यहाँ कोई नहीं आएगा, वो हमें छोड़कर दुनिया चली जाएगी, बांग्लादेश जाएगी, मिडिल ईस्ट जाएगी, क्यों पाकिस्तान आए 50% और 60% टैक्स में। तो ये सबको पता है इनको, लेकिन इनसे नंबर्स पूरे नहीं होते। तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढते हैं कि जिसमें ना लोगों को छुरी फेरी जा सके, उनको ज़िबा किया जा सके। अभी बड़ी शाबाशी दे रहे थे पावर सेक्टर के मिनिस्टर को कि बहुत अच्छा काम किया। मुझे लगता नहीं है कि कुछ सिरे से उन्होंने अच्छा काम किया हो। लोग अपने जाती खर्चे के ऊपर, घरों के ऊपर सोलर लगाकर शिफ्ट कर रहे थे सोलर के ऊपर, और हुकूमत का फायदा ये था कि आपकी पेट्रोलियम का इंपोर्ट बिल कम हो रहा था, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बिजली तो आप फर्नेस ऑयल से बनाते हैं, तो आपकी वो इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट ग्रेजुअली नीचे जा रही थी। लोग सोलर पे, ऑल्टरनेट क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे थे, उन्होंने उसका रास्ता बंद कर दिया सोलर का। दूसरा क्या किया उन्होंने, आपके बिजली के बिल जो आए हैं उसके ऊपर उन्होंने 3,000-3,500 रुपए, वो आई थिंक अप्रूव्ड लोड के ऊपर है, एक कैपेसिटी टैक्स लगा दिया घरों के मीटरों के ऊपर। ये इंडस्ट्री का मीटर नहीं है, घरों के मीटरों के ऊपर हर एक बंदे को 3-3,500 रुपए का फिक्स रेट आने लग गया।
تو یہ تو طریقہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیسے کسی ایک شخص کی جیب سے جو 100 روپیہ بچ گیا اس کو نکال کیسے لیں ہم. تو یہ پرفارمنس وارمنس کچھ نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ کی ایران وار کے بعد دنیا ساری میں تیل کی قیمتیں اوپر گئی ہیں. ان کو امپیکٹ پاس آن کرنا چاہیے تھا, میں 100% اس سے متفق ہوں. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نہ صرف اس کا امپیکٹ پاس آن کیا بلکہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے اس کو 100 روپے سے اوپر لے گئے ہوئے ہیں, کیونکہ ویسے ٹیکس اکٹھا نہیں تھا ہوتا. تو انہوں نے کہا ڈیولپمنٹ لیوی تو ایٹ سورس کٹنی ہے, اس کو کاٹتے جاؤ لوگوں کو ذبح کرتے جاؤ. یہ نہیں سوچتے کہ اس کا پاورٹی کے اوپر ایک جو بندہ ₹1,00,000 مہینہ کماتا ہے وہ تب پاورٹی والی سلیب کے اندر پاکستان میں آ گیا ہوا ہے. تو وہ اس کا اگر پیٹرول 400 روپے یا 450 روپے لیٹر پہ چلا گیا ہوا ہے تو وہ کیسے زندہ رہے گا. اور اس کا ملک صاحب جو آپ گفتگو کر رہے ہیں, وزیر خزانہ سے بھی پوچھا گیا معاشی استحکام کا, انہوں نے کہا میں کل بتاؤں گا. اب اکنامک سروے جو بتا رہا ہے اور کل بجٹ آنے کو ہے, کوئی امید رکھی جائے کہ بجٹ میں کوئی ہم ریفارمز ری اسٹرکچر, کیونکہ ابھی آپ نے انرجی کرائسس, سولر پہ پالیسی کو اسٹیبلائز نہیں کر سکے, کس طریقے سے آپ انرجی کے اوپر بجلی ہے یا گیس ہے آپ کس طرح سے فکس چارجز لگا رہے ہیں, پھر آپ نے پروفیشنلز کی بات کی, ٹیکس کی, مطلب ایزی وے آؤٹ ہے کہاں سے منی نکالا جا سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے اس گورنمنٹ اگر 5 بجٹ دے چکی, کوئی اس کو ریفارمز ری اسٹرکچر کرنے کے نظام کی کوئی ادھر جانے کا رخ نظر آتا ہے, کوئی سمجھ آتی ہے یا نہیں, بس چلانا ہے چلا دو؟ دیکھیں IMF کے پروگرام کے نیچے ایک وہ اس کو وہ کہتے ہیں ڈیمانڈ مینجمنٹ یا اسٹیبلائزیشن موڈ جس کو کہتے ہیں, اس میں وہ گروتھ کو کل کرتے ہیں. اور پاکستان میں بھی ہم نے گروتھ کو کل کیا ہوا اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کیا. یہ ٹیکس ریٹ بڑھاتے جائیں گے, اس سے انڈسٹری نیچے بیٹھتی جائے گی, آپ کی نہ گروتھ آئے گی نہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھے گی. آپ کو انسینٹیوائز کریں گے, انڈسٹری کے لیے آپ کو پروگرام بنانا پڑتا ہے. وہ 90s میں بھی ہماری انڈسٹریز سکھ انڈسٹری آدھی بیٹھی ہوئی تھی, تو وہ اسے وہ بولتے ہیں بیلنسنگ ماڈرنائزیشن, پتہ نہیں ریہیبلیٹیشن یا ریسٹرکچرنگ, BMR پروگرام اس کو بولتے ہیں. تو وہ BMR پروگرام آپ کو ابھی بھی ٹیکسٹائل سیکٹر میں بھی چاہیے. ٹیکسٹائل سیکٹر میں نیا سرمایہ نہیں آئے گا تو آپ کی جو 13-14 ارب ڈالر یا آئی تھنک 16-17 ارب ڈالر پہ 19,000 یا 3 یا 19,000 یا 4 ارب ڈالر آج سے 4 سال پہلے شاید ہم نے اچیو کیا تھا. ایک دفعہ ٹارگیٹ مسٹیک ہو گئی تھی, وہ دوبارہ نہیں ریپیٹ کی پاکستان نے. دوبارہ ہم 19 ارب ڈالر کے قریب نہیں گئے ٹیکسٹائل سیکٹر میں. تو ان کو ضرورت ابھی بھی یہی ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں بھی انسینٹیوائز کریں نئی سرمایہ کاری کو. بنگلہ دیش میں کاٹن کا ایک ٹنکا پیدا نہیں ہوتا, ساری کاٹن باہر سے منگواتے ہیں اور 25 ارب ڈالر کی وہ ریڈی میڈ گارمنٹس ایکسپورٹ کر رہا ہے. ہمارے اوپر بھی وہی راستہ کھلا ہوا ہے یورپین منڈی کا. ہم کچھ بنائیں گے تو بیچیں گے نا, ہم کچھ بناتے ہی نہیں. بجلی کا ریٹ بھی ہمارا زیادہ ہے, ہم ان ایفیشینٹ انڈسٹری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ بیچنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. تو ان کا اوور آل جو اسٹرکچر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس اسٹرکچر کے ساتھ نہ گروتھ آئے گی, نہ ایکسپورٹس ہوگی, نہ پاورٹی میں کمی آئے گی. یہ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے کہ 2-3 سال ایگریکلچر سیکٹر اچھی گروتھ دکھا دے, پھر ممکن ہے کہ ہمارے رورل ایریاز کے اندر پاورٹی کی جو ریشو ہے وہ نیچے چلی جائے. ان کی کوششوں سے نہیں ہوگی. بالکل اس طریقے سے ہماری گروتھ نہیں آ سکتی. ہم شامل گفتگو کریں گے ڈاکٹر شفقت منیر صاحب, پالیسی اینالسٹ ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر شفقت صاحب, پھر ہم کیا کہیں, حکومت کے ہاتھ کس طرف سے بندھے ہوئے ہیں؟ کیا یہ IMF کو کنونس کرنا اور IMF کی شرائط ہی سب کچھ ہے, یا پھر یہ ہماری اپنی معاشی ٹیم کے پالیسی فیلیئرز بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم گروتھ کی طرف نہیں جا پا رہے؟ دیکھیں میرے خیال جو ندیم ملک صاحب نے بھی تجزیہ بتایا نا گروتھ کا, اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم خطے کے اپنے باقی ملکوں کو دیکھیں نا ریجن میں, اگر ہم اپنی ہمارا انویسٹمنٹ ریٹ جو ہے وہ 14.38 ہے جو ابھی انہوں نے اکنامک سروے میں, جس کو خود انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے, اور اسی طرح جو نیشنل سیونگ ہے ادھر بھی ہمارا برا حال ہے, وہاں بھی 14.13%